عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على هذا الاجتماع الكريم المبارك في هذا المسجد العظيم، مسجد الرياض المنسوب إلى الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي. Beliau Al-Habib Abdul Rahman mengatakan dalam tetamu kita, memulai daripada ceramahnya menyebutkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, yang Maha di mana kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seorang nabi yang mulia, kunci dari segala ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tatkala kita mau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan seluruh kebaikan untuk kita. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang mulia ini di Masjid Ar-Riyadh, di mana masjid ini intisab mansubnya kepada Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. وهذه النسبة ظاهرة لما حضرنا هذا المولد في هذه الليلة وجدنا أن السر ما شاء الله كأنه مستمر وممتد من مسجد الرياض في سيئون إلى هذه البلدة المباركة. Ketika nisbah ini dihaturkan dan kemudian disambungkan kepada Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sungguh kami menghadiri perkumpulan di masjid yang mulia ini dan kami dapati di dalamnya beribu ragam daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala terkumpul ada di dalam masjid tersebut, yang mumtad daripada perkumpulan ini sampai sambung menyambung hingga ke negeri Siwon, tempat di mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tinggal ada di sana. ومن النعم العظيمة أننا حضرنا هذا المجمع وقراءة هذا المولد العظيم الذي سمعتم شمائله وقصته. يقول سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسين العطاس صاحب جاكرتا، يقول لو لم يكن في مولد الحبيب علي الحبشي إلا قوله خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه لكفى عن كلام الحبيب علي كله. فكيف الحبيب علي نثر وتكلم وقال ولو لم يكن إلا هذه الكلمة لكفى. Di dalam kita menyebutkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan-kemuliaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita dengarkan, yang kita dengungkan, yang kita baca daripada Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syamtud Durar, telah dikemukakan dan telah dikatakan seorang alim besar Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas sahib Jakarta, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya rahasia dan apa yang ada di dalam kitab Maulid Syamtud Durar yang ditaklif oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, apabila kita dapati ada di dalam kitab Maulid itu kalimat khalaqal khalqa li hikmah, hanya itu saja, maka itu cukup untuk menyifatkan bagaimana kemuliaan dan kebesaran keagungan Rasulullah SAW. Apalagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mensifatkan Rasulullah di dalam kitab Maulidnya begitu luar biasa, dan begitu gambaran yang sangat, ilustrasi yang begitu luar biasa digambarkan dan diilustrasikan, dibayangkan, dikhayalkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan keluhuran sifat-sifatnya. ولو أردنا نتكلم عن هذا الإمام العظيم لأخذ منا ساعات وأوقات طويلة، ولكن كان السلف الصالح وشيوخ الحبيب علي يمدحونه، حتى أن الإمام الحبيب محسن بن علي السقاف كان إذا رأى الحبيب علي الحبشي يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. Kalau kita ingin berbicara tentang seorang imam yang azim ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka tentunya akan membutuhkan waktu yang begitu panjang, saat yang begitu panjang, karena tidak mungkin henti-hentinya dan tak mungkin habis-habis yang kita membicarakan bagaimana keagungan Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad. Banyak juga dari para ulama di zaman itu yang memuji Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di antaranya guru beliau sendiri Sayyidina Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa kalau seandainya boleh saya kemukakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah seorang hamba Allah Ta'ala
yang Allah Ta'ala karuniakan dan anugerahkan nikmat atas dirinya. وكان يقول نفسه الإمام الحبيب محسن بن علي السقاف جزا الله خير علي حبشي حفظ أولادنا وحفظ أوقاتنا بإقامة الرباط في سيهون. Beliau Al-Habib Muhsin bin Ali Asgaf sendiri yang pernah mengatakan, guru Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahwa jazakallah khair, saya sungguh berterima kasih kepada adanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjaga anak-anak kita, melindungi keturunan kita dengan dibangunnya masjid Ribat Riyadh yang ada di kota Siwon. ومن النعم العظيمة أحباب الكرام استمرار مثل هذا المجمع وهذا المسجد الكريم الذي رأينا كثير من شيوخنا لا يأتون إلى بلد جاوة إلا ويقصدون هذا المكان لما يرون فيه من السر. Sungguh ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung, wahai saudara-saudaraku. Tersambung ini nikmat dan bersambung ini nikmat, dan saya rasakan tidak ada satu tetamu pun dan seorang musafir yang datang dari negeri Yaman, dari negeri luar daripada Indonesia, yang datang ke Indonesia terkecuali mereka akan singgah di tempat ini karena mereka mengetahui di dalamnya terdapat berapa banyak rahasia Allah Ta'ala yang ada di dalamnya. وبالمناسبة أحباب الكرام قد أتينا نحن من بلد القويرة على رأس المنصب السيد الحبيب أحمد بن حسن بن حامد بن مصطفى والوفد المرافق معه، وعلاقة الحبيب أحمد بن محمد المحضار وعلاقة الحبيب علي حبشي علاقة عظيمة قوية مستمرة ولله الحمد إلى الآن. Dengan munasabat yang kita saat ini ada dan kami datang dari negeri Guairah, dari Hadramaut sana bersama dengan Al-Munsib Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan, bersama dengan rombongan-rombongan yang kita katakan bahwa kakek beliau adalah mempunyai satu ilagah yang sangat kuat, mempunyai hubungan yang sangat kuat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hatta an Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar لما بلغه أن الحبيب علي الحبشي مرض مرضا شديدا وكاد أن يفارق هذه الحياة، فجمع الحبيب أحمد المحضار في بلد دوعن وضرب الطاسة الضرب وضربها في رأس بيته إعلانا لمجيء الناس إليه. Ketika Al-Habib Ahmad Al-Mahdhar beliau sakit, yang sakitnya adalah sangat parah ketika itu, maka beliau kemudian mengundang banyak orang untuk datang ke tempat beliau, sambil beliau kemudian memukulkan daripada genderang agar supaya orang banyak datang kepada beliau karena untuk sambutan siapa yang akan datang. فجاءوا أهل البلاد عند الحبيب أحمد المحضار وقال لهم يا أهل البلاد نريد كل واحد منكم يتصدق بنية أن الله يطور عمر علي حبشي. Maka kemudian Al-Habib Ahmad Al-Mahdhar ini, begitu beliau banyak mengundang orang datang ke tempat beliau, maka kemudian beliau berteriak dan kemudian beliau mengumandangkan satu suara dengan mengatakan, saya pribadi Al-Habib Ahmad Al-Mahdhar mengundang kalian, menghendaki agar setiap daripada kalian bersedekah dengan apa yang kalian mampu untuk kalian sedekahkan, dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan Al-Habib Ali dan memanjangkan umur beliau. فشفى الله سبحانه وتعالى سيدنا الحبيب علي ببركة ما فعله الحبيب أحمد المحضار. Maka kemudian ketika Al-Habib Ahmad Mahdhar ini mendengar bagaimana sakitnya Al-Habib Ali, maka dengan berkat niat dan kesungguhan Al-Habib Ahmad ini kepada mereka yang datang dan didatangkan oleh Habib Ahmad, maka Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada Habib Ali bin Muhammad. والحبيب علي حبشي مدح الحبيب أحمد المحضار بقصائد كثيرة، فقال من كلامه قال مسقط النور يا حامد وقع في القويرة حي ذيك المجامع حي تلك الدويرة. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sendiri banyak memuji bagaimana keagungan dan keluhuran Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad Al-Mahdhar dengan mengatakan bahwa terlahirnya Al-Habib Ahmad Al-Mahdhar ini memberikan sinar yang terang benderang kepada semua penjuru yang ada di negeri Guairah. وقال سيدنا الحبيب علي وصفا حتى لمسجده، قال في القويرة بنى مسجد وعنده منارة نور شارق على ساحته ظاهر منارة. وصف مسجده وصف المسجد ووصف المكان الذي كان فيه، بنى مسجد وعنده منارة نور شارق على ساحته ظاهر منارة. Masya Allah. Kemudian beliau hatta Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sendiri kemudian mensifatkan bagaimana masjid yang didirikan oleh beliau ketika itu tersebar, yang ada di dalam lingkungan dan di sekitar masjid tersebut Allah Subhanahu wa taala sinarkan cahaya kepada sekelilingnya. Alhamdulillah ala hadhihi alwasalat wa ala hadhihi الاجتماعات ونشكر الحبايب ما شاء الله كما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاث ما تنقطع الإنسان إذا مات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر منها ولد صالح يدعو له
وهذه المعاني التي نراها الآن في مثل هذا المجمع، يقول مثلا الحبيب أنيس بن علوي قبله الحبيب علوي بن علي، ثم يأتي بعد الحبيب أنيس بن علوي، ثم يأتي الحبيب حسن حفظه الله، والحبيب أحمد بن علوي ما شاء الله عرفناه، كلهم يقومون بهذا المعنى، أو ولد صالح يدعو له. هذه من معانيها اجتماعكم هذه الليلة وقراءة المولد، هذا كلها تأتي من معاني أو ولد صالح يدعو له. Sungguh apa yang kita langsungkan di malam hari ini adalah merupakan manifestasi dan wujud dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua amal perbuatan anak manusia itu akan terputus terkecuali 3 hal. Di antaranya adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kita lihat saat ini di malam hari ini yang kita rasakan adalah kita rayakan Nabi Muhammad, kita bacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah hanya saat ini saja, kita ketahui bahwa dan kita yakini ini tempat dan ini acara pernah diselenggarakan oleh ayahanda Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, itu Sayyidina Imam Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, yang saya pernah mengenalnya dan saya pernah duduk bersama dengan beliau, kata beliau tadi. Dan kemudian saat ini dilanjutkan oleh putra-putra Al-Habib Anis, di antaranya beliau Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Dan ini adalah merupakan yang kita saat ini kita rayakan, dan saat ini kita juga saksikan bagaimana mereka para habaib juga datang dari negeri yang jauh, dan kita yang hadir saat ini merupakan wujud di mana ada seorang anak yang kemudian terlahir dari sulbi seorang ayah, yang kemudian anak tersebut mendoakan ayahnya. والحبيب أنيس بن علي الحبشي في الحقيقة ما عرفنا في الظاهر، ولكن كنا نسمع عنه عن شيوخنا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، سيد الحبيب مشهور بن حفيظ، نسمع عن هذا الرجل يعني الأخلاق العظيمة والكرم والشيم، وإن شاء الله تكون هذه وصلة بيننا وبينه إن شاء الله تعالى. Walaupun saya tidak pernah jumpa dengan beliau Sayyidil Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, tapi saya banyak mendengarkan dari ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan banyak guru-guru kami mensifatkan bagaimana Al-Habib Anis, beliau adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang memiliki keluhuran akhlak yang luar biasa, kemuliaan, dermawan, senyum dan murah senyum, menerima semua orang yang datang kepada beliau. ومما يسر الخاطر زيارة قبر الحبيب أحمد بن علوي، هذا شيخنا كنا أدركناه ونحن صغار، ولكن كان يتلطف لما نقول له نحن من آل أحمد المحضار، يقول قل له ادخل. وقرأنا عليه في أيام الحول كتاب الأجرمية مدة 3 أيام، مع صغر سن الفقير ولكن حسن تلطف الحبيب أحمد على كبر سنه وعلمه، يقول ادخل، خلوا المحضار يدخل، إلا جبرا لنا، وحسن أخلاق منه رضي الله عنه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. Beliau guru kami, beliau Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, yang kami juga pernah berjumpa dengan beliau di Hadramaut, dengan kelembutan dan keluhuran akhlak Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi, yang ketika itu usia kami masih terlalu kecil dan terlalu muda. Kami datang kepada beliau dan beliau kemudian memerintahkan kami untuk membaca kitab Al-Jurmiyah dalam waktu cuma 3 hari ketika itu di waktu haul di kota Siwut. Dan saat itu kemudian beliau memerintahkan kami untuk datang dan untuk masuk ke rumah beliau. Ada di acara haul ketika itu di kota Siwut, dan beliau mempersilahkan kami. Di usia beliau yang begitu tua dan lanjut, dengan kealiman beliau dan keilmuan beliau, dan usia kami ketika itu yang sangat muda, beliau Al-Habib Ahmad tetap menghormati dan tetap memuliakan tamu-tamunya. وهذه الأخلاق إنما مستمدة من أخلاق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan inilah akhlak yang diambil daripada akhlak datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله على هذا الخير وعلى هذا الفضل وعلى هذا الاجتماع المبارك، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah atas kebaikan ini dan atas kemuliaan ini dan atas perkumpulan yang mendatangkan kemuliaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala akan limpahkan kepada kita kemuliaannya. وإن كان ثم نصيحة ختامية إن شاء الله، أنصح نفسي وإخواني لا ننسى حسن التربية لأولادنا ونسائنا، وننتبه لهم خصوصا في هذا الوقت الذي ترونه منفتح، الجوالات منفتحة والإنترنت، ننتبه لأولادنا من الأفكار الداخلة علينا وغيرها، فنمشي على هذا المسلك الذي علمونا أهلنا وأسلافنا. Dan dari akhir khitam daripada apa yang telah kami sampaikan, sungguh nasihat ini kami sampaikan khususnya kepada pribadi kami, kata beliau, dan kepada orang-orang terdekat kami. Kami nasihatkan kepada semua kaum muslimin agar kita saat ini di era zaman seperti ini, hendaknya kita memperhatikan akan husnul tarbiyah, bagaimana pendidikan yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita,
baik itu putra-putra kita atau putri-putri kita, karena zaman ini adalah zaman di mana terbukanya semua komunikasi, terbukanya semua teknologi, terbukanya semua dari dunia-dunia yang tidak menentu, yang tidak bertanggung jawab, akan meracuni pola pikiran anak-anak kita, dan bahkan akan meracuni bagaimana pola pendidikan anak-anak kita, dan tingkah laku serta keluhuran anak-anak kita akan hilang kalau tidak kita jaga bagaimana tarbiyah pendidikan untuk anak-anak kita di dalam rumah kita. وأقل ما يكون النصيحة. نختم بهذا الحديث. عمر بن أبي سلمة كما جاء في الحديث الصحيح وهو كان طفل قال كنت في حجر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika itu beliau mengatakan bahwa ada sedikit sebagai akhir daripada ucapan ini satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu ada aku ketika itu masih kecil, periwayat hadis ini mengatakan aku berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وكانت يدي تطيش في الصفحة في الصحن تأخذ من اليمين ومن اليسار ومن الخلف. Ketika itu tanganku, kata Abi Salamah, bahwa menyentuh daripada tempat yang ada di satu suhun, ada di satu nampan begitu, tanganku menyentuh di sebelah yang kanan, lalu kemudian menyentuh ke sebelah yang kiri, dan kemudian ke arah yang depan. عمر بن أبي سلمة اختل أدب واحد إلا لم يأخذ من أسفل من أمامه، أخذ من الجوانب. Ketika itu Umar bin Abi Salamah tidak menyentuh daripada pinggir yang kanan dan pinggir yang kiri, tapi menyentuh daripada mengambil tempat makanan dari yang ujung yang paling terdekat dari dirinya. فكانت النصيحة من النبي ثلاثية إلا أدب واحد اختله أبو عمر بن أبي سلمة، ولكن النصيحة كلكم يحفظ هذا الحديث. قال له النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. Ketika itu kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada Umar bin Abi Salamah, bahwa dengan 3 nasihat ini, satu nasihat yang betul-betul kami kemudian praktikkan, yaitu apa kata Rasulullah SAW? Wahai anak kecil, wahai anak muda, makanlah dengan tangan kananmu, dan kemudian makanlah dengan sesuatu yang paling terdekat dengan engkau. فنحن ينبغي علينا إذا رأينا أولادنا أو زوجاتنا أو نسائنا اختلوا أدب أو مثلا فعلوا مكروه أو فعلوا حرام أقل ما يكون أن تنصحه وتزجره. Dan kalau ketika kita melihat anak-anak kita, putra-putra kita, putri-putri kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang makruh, maka setidaknya seyogyanya sebaiknya kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, memberikan peringatan kepada anak-anak kita, menegur anak-anak kita, memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، اجعل الجمع يا رب جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد يا رب تفرقا معصوما، لا تجعل يا رب يا الله لا منا ولا منكم شقيا ولا محروما، قومنا يا رب إذا اعوججنا، تب علينا إذا أذنبنا، استر علينا إذا عيبنا، لا تتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. باسم المبارك فاطمة بنت أنيس بن علي بن محمد الحبشي. اللهم اجعلها من بنات السلامة ومن طويلة الأعمار، واجعل قدومها قدوم مبارك لأهلها ووالديها، واجعلها من العابدات الصالحات القانتات، وعلى من وطالبها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم ببطنه أمه بارزا رفيعا ترفعه إلى السماء، مؤميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولدا محتونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب
ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول أين ويقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته ورجعته فلم أنسب أن خشيتني ظلمة ورعب وقصيرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم أودني رعب وظلمة وقصيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إن